Imos iniciar esta xeira dominical cunha conferencia a cargo de ALISON SHERIDAN. ALISON SHERIDAN é unha conservadora en xefe do Museo Nacional de Escocia en Edimburgo e, ademais deso, pois é unha arqueóloga que, ademais de ter traballado, lóxicamente, en cuestións que teñen que ver coa prehistoria das Illas Británicas, ten unha ampla experiencia e unha visión moi xeral sobre a prehistoria recente de toda a fachada occidental de Europa. Unha cosa, ademais, ten formado parte de importantes proxectos. Un deles se alude, de feito, na presentación, como é o proxecto que estuda os machados de orixe alpina que se estenden por Europa durante o Neolítico, as primeiras idades dos metais. Vou mencionar unha cousa que non ten que ver estritamente coa prehistoria, pero é, ademais, ALISON SHERIDAN, ademais de ser unha gran científica, unha gran prehistoriadora, é unha verdadeira políglota, cosa non tan usual ni en Inglaterra nin tampouco en España. Temos linguaxes ampliamente faladas polo mundo e normalmente somos bastante desastre. Non é o caso neste caso de ALISON SHERIDAN, que según parece, incluso creo que vai facer uns pinitos de galego e de español na súa conferencia inicial. Eu vou facer unha traducción simultánea, espero non traicionar excesivamente o espírito e a letra do que ALISON vai nos contar. That would be all. Okay, gracias. Buenos días. Me gustaría dar las gracias a Ramón Fabregas y a Víctor Barbeto por invitarme a venir y a los otros organizadores y patrones por la hospitalidad magnífica. Y a Carlos Reyán por, inter alia, la explicación de la tarta al whisky. Y además a José Luis Pedrera por el curso hiperintensivo y de divertimento en gallego. Siento no poder dar esta charla en español ni en gallego, pero el encantado Ramón, muy amablemente, se ha ofrecido a traducirla por mí. Muchas gracias. Okay. It is a great to be asked to come all this way from Scotland, from beyond the end of the world, to speak to you. É unha grande honra tu acudir dende Escocia ata aquí para falarvos. And as the only Brit here, I must start by saying I'm sorry for Brexit. Como unha británica teño que empezar dicindo sinto polo Brexit. Ramon told me that my dear friend Mike Parker Pearson had spoken here at the 10th Encontro. And like me, he was wearing summer clothes and Ramon was wearing winter clothes. Bueno, Mike Parker Pearson me dixo que estuvo aquí no 10º encontro e que, bueno, el levaba roupa, como se pode ver, de verán, mentras que Ramón, pois, levaba, como agora, roupa invernal. And Mike had explained to you how Stonehenge had been built by extraterrestrials. E Mike xa vos explicou como Stonehenge foi construído polos extraterrestres. That's a hard act to follow. Esta é unha actuación moi difícil de seguir ou de mellorar. But I'll do my best. Pero, bueno, intentar. What I want to do is to show you some of the many and fascinating symbols of power that were used in Britain and Ireland during the Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age. O que vou intentar é amosarvos os símbolos de prestixio, de poder, que estuveron en uso nas Illas Británicas durante o Neolítico e a Idade do Cobre. And I'll start by talking about these exquisite axe heads made of jadeite and other rocks from the Italian Alps, which arrived with the farmers who migrated to Britain and Ireland from northern France around 4000 BC.
Cara ao 4000 antes de Cristo, os primeiros labregos e pastores que chegaron a Gran Bretaña trouxeron con eles, ademais desa nova forma de vida, un tipo de machados como os que vemos aí, feitos nunha rocha moi ben puídos, nunha rocha que ten unha orixe alpina. And then I want to say a bit about the jewellery and the other indicators of status that were used later on in the Neolithic. E tamén quero falar de outro tipo de obxetos, basicamente xollaría, que foi feita en Acibeche. And then I'll talk about the symbols and strategies of power that were used during the Middle and later Neolithic, first in Ireland. Tamén falarei de símbolos e estrategias de poder que foron empregadas a partir do Neolítico Medio en Irlanda. And then also in Orkney. E tamén nas Illas Orcadas, ao norte de Escocia. And then I'll end by looking briefly at the Beaker people and all of the new continental symbols of power that they brought with them. E finalmente falarei da cerámica campaniforme e dos símbolos de poder que chegaron tamén dende o continente, xunto coa cerámica. And I'll say a few words about the wealth of the early Bronze Age elite from about 2200. E tamén falarei da riqueza desas élites, dos inicios da idade do bronce, cara ao 2200 antes de Cristo. There's a lot to cover, about 50 years per minute. Wow. É moito terreo para cubrir. Aproximadamente son 50 anos por minuto. But I should start by introducing our Neolithic. Empezaremos falando da introdución do Neolítico. In Britain and Ireland, farming and the agricultural way of life arrived much later than on the continent. Our earliest evidence dates to around 4,300. That's at least 1,000 years later than here in Spain or in France. A introdución do Neolítico nas Illas Británicas é un fenómeno relativamente tardío. O máis antigo parece que alrededor do 4.300 antes de Cristo, que significa que sería 1000 ou máis de 1000 anos posterior a algunhas das zonas da Europa occidental. So while you were Neolithic, we were Mesolithic. Así que mentras vos nós xa éramos neolíticos, eles aínda eran mesolíticos. And in Britain, we have had a long and heated debate about the Mesolithic-Neolithic transition. Hai unha encendida controversia en Gran Bretaña acerca de como se produciu ese paso dos últimos cazadores aos primeiros labregos e pastores. Some people have argued that the Mesolithic communities had been in regular contact with the continent during the 5th millennium, a little bit like a European Union free trade zone. Oh. Algúns pensan que as sociedades mesolíticas, os últimos cazadores en Gran Bretaña, durante o 5º milenio se mantiveron nun contacto regular co continente. Unha especie de mercado común europeo daquela. And that they chose to adopt farming and they imported the domesticated animals and cereals. Así que nun momento determinado decidiron adoptar a formas de vida agropastorís e importaron os cultivos e o gando doméstico dende o continente. But there is no evidence for that at all. Pero esta hipótese non está sustentada de momento en probas sólidas. I have always argued that farming was introduced by immigrant farmers. Sempre sostiven que a introdución da agricultura e da gandería foi a traveso de inmigrantes dende o continente. And I am delighted to say that the new DNA evidence proves that my theory is right. Está moi contenta de declarar que gracias aos estudos de ADN esa idea súa parece que está sendo apoiada. And all of this happened long before Brexit. It wouldn't happen now. Bueno, isto foi moito antes, obviamente, do Brexit. Non sería posible na actualidade. There wasn't just one single episode of immigration, but there are at least 4.
non houve un só episodio de inmigración, sino polo menos 4 episodios ou 4 momentos nos que chegaron inmigrantes europeos a Gran Bretaña. And in this earliest one here, a very small number of people came from northwest France to southwest Ireland. No máis temprano, un pequeno grupo de inmigrantes chegaron directamente dende Bretaña, dende a Bretaña francesa, ata o suroeste de Irlanda. And they brought their domesticated cattle with them. E trouxeron con eles o gado doméstico. But there were not enough people to create a critical mass. Pero non eran un número suficientemente grande de xente como para xerar unha masa crítica, para ser viable, I suppose. Yeah. And it looks as though the local hunter-gatherers killed and ate their cows, so that was the end of the Neolithic. So, debido a eso, a ese escaso número, os mesolíticos se mataron o gado, eso comeron, e aí acabou o Neolítico. And then, sometime between 4,300 and 4,000, more people came from the Morbihan area of Brittany up the Atlantic facade as far as the west of Scotland. Cara ao 4.300, entre o 4.300 e o 4.000, novas xentes se moveron, se desplazaron dende o sur da Bretaña francesa cara a esa zona do nordeste de Irlanda. And they came because of political and ideological change in the Morbihan. Probablemente relacionado con cambios ou con alteracións de tipo político e ideolóxico que tiveron lugar na Bretaña francesa. And at the same time, people were going south from the Morbihan. Maybe Dombata was built around the same time. E de feito, posiblemente nesa mesma época, a xente do Morbihan, do sur da Bretaña francesa, tamén se desplazaron, algúns deles se desplazaron cara ao sur, tal vez ata Dombate, en Galicia. And then the third movement is a big one from Nord-Pas-de-Calais in the north of France, up the east coast of Britain, then across to Ireland. Ten outro movimento que tivo lugar a partir do 4.000 dende a rexión de Calais e, como se ve aí nesa figura de abaixo, que abrangue toda a costa oriental de Inglaterra e de Escocia. This was the result of overpopulation in the Paris Basin and expansion from there. Probablemente relacionado con un problema de superpoblación na zona da Conca de París. And then there was a fourth, smaller hop from Normandy to southwest England. E, por último, un pequeno salto que tivo lugar dende Normandía cara a zona suroeste de Inglaterra, Cornualles, basicamente. So let's look briefly at two of these, starting with this one here. Okay. What we find is that people were building closed chambers and simple passage tombs of the type that is seen in the Morbihan. Vemos nun destes episodios como a xente estaba construindo pequenos dolmens ou minúsculas sepulturas de corredor no estilo, na maneira en que se facía na rexión sur, no Morbihan, na rexión sur de Bretaña francesa, onde está esa estrela. And here at Achnacribeg in Scotland, we find not only a Breton-style tomb, you can see the closed chamber, then they added a simple passage tomb, but also Breton-style pottery, late Castellic pottery. Así no lugar de Achnacribeg encontramos non só un estilo arquitectónico bretón, sino no seu interior, entre a cultura material, cerámica de tipo Castellic tardío, tamén bretona. And this is the earliest megalithic monuments and the earliest pottery in the whole of Britain and Ireland. Este é o monumento máis antigo e a cerámica máis antiga que se coñece tanto en Gran Bretaña como Irlanda. And then, with the carinated bowl Neolithic, this is the one that came from northern France up the east. This looks like this. And people built, the first immigrants built big houses about 25 by 8 meters. E agora co Neolítico, con esa xente que ven do paso de Calais, dunha forma moito máis masiva, con esa cerámica, con esos cuncos carenados, e traen con eles
toda esta equipaxe que podemos ver, todos estes animais e cultivos, e construen unhas grandes casas de 20 by 50. 25 by 8. De 25 por 50 metros de dimensión. And they lived together in these big houses until they became established, and then they budded off into individual households. Vivían xuntos en un número importante de xente nesas grandes casas ata que xa se asentaron definitivamente e entón comenzaron a fragmentarse. And they had to bring all of their domesticates with them because we do not have wild, domestication did not happen here. A domesticación non aconteceu nas illas británicas. Eles trouxeron con eles xa os animais domésticos, o porco, a vaca, as cabras, e os cultivos, os cereais. And the kind of pottery that they used is recognizable as relating to the Chasséen and the Michelsberg tradition. O tipo de cerámicas, estas cerámicas carenadas se relacionan con dúas culturas europeas, da Europa continental, Michelsberg. Michelsberg, yeah. No. And it was these people who brought these precious jadeite axe heads from the Alps. E son precisamente estas xentes as que primeiramente traen a Gran Bretaña eses machados verdes tan atractivos e que teñen a súa orixe última nos Alpes. We are able to say that because the distribution of the axe heads matches the distribution of the carinated bowl Neolithic. Podemos decir eso, afirmar isto, porque a distribución deses típicos vasos carenados coincide coa distribución dos propios machados alpinos, que van xuntos. And also this fragment here of a broken axe head was found in a carinated bowl monument. Na foto da esquerda se pode ver un fragmento dun machado alpino e que foi encontrado nunha sepultura contendo un destes vasos carenados, Cairnholy. And today we are able to say a lot about these axe heads thanks to Projet Jade. Podemos decir moitas cousas acerca deste tipo de machados alpinos grazas ao proxecto Jade. This was a 3-year, €1 million international research project funded by the Agence nationale de la recherche in France. Un proxecto financiado pola Axencia Nacional da Investigación en Francia, durou na súa primeira fase 3 anos, cun presuposto de €1 millón internacional. And it was pan-European in scope. Pan-europeo. And it was administered by the University of Besançon and led by the most amazing guy, Dr. Pierre Pétrequin. Dirixido dende a Universidade de Besançon por unha persoa interesantísima que é o Dr. Pierre Pétrequin. And Pierre had done 25 years of ethnoarchaeology in Papua New Guinea among the last generations of people to make stone axe heads. Pierre Pétrequin durante 25 anos fixo traballo etnolóxico entre poboacións de Papúa Nova Guinea que son os últimos, prácticamente, que aínda fabricaban e usaban machados semellantes aos que vemos na Europa neolítica. And he published the results in 2 huge volumes in 2012. Isto foi publicado, esta investigación, en 2 volumes en 2012. And then they had a follow-up project, Jade II. Unha segunda fase do proxecto, dos 3 anos, entre 2014 e 2017, foi publicada en 2017. And the aims of Projet Jade were to solve a long problem of precisely where the sources are. Un dos obxectivos deste proxecto era fixar ou discernir cales eran as orixes destes machados tan atractivos. To understand the process, how you make one, and how the process was organized. Como se organizaba a manufactura deste tipo de machados? To make an overall distribution map of all of the big axe heads in Europe. Facer un mapa detallado da distribución deste tipo de grandes machados. And to look at the changes over time in the specific rocks that were used and the shapes of the axe heads. E observar os cambios ao longo do tempo que teñen lugar na forma dos machados e na maneira en que estes son empregados polas poboacións neolíticas.
And to put it all together to understand the use and the significance of these axe heads. E comprender, en último caso, o uso e a significación destes machados alpinos no contexto da Europa neolítica, entre o 5000 e o 2500. So, Pierre and Anne-Marie, his wife, decided to go to the very highest part of the Alps, between 1800 and 2400 meters. Por lo tanto, Pierre e Anne-Marie Petrecan decidiron acercarse, achegarse ás zonas máis altas dos Alpes, máis a 1500, máis arriba dos 1500 metros de altura para explorar estas fuentes de orixe. And they systematically walked along all of the valleys. Camiñando sistemáticamente ao longo dos vales a esta altura. And they discovered where the sources are and where the working sites were. E descubriron as fontes desta materia prima, dos machados, e os lugares onde se extraíron. And the two main sources are Monteviso and Montebegua. Andaron dúas fontes principais, en Monteviso e Beigua. But also in the valley there is a source of nephrite. Tamén na zona de arriba, na zona do Valais, hai outra materia prima interesante para a fabricación de machados, que é a nefrita. This is the kind of landscape that we're talking about. Este é o tipo de paisaxe do que estamos a falar. And it's not down here. No, no, no. You park the car here off the picture and then you walk and walk and walk. This is where the raw material is. Pero non é neste fermoso val onde os neolíticos apañaban a materia prima, xadeíta, senón que había que camiñar moito ata a montaña da lado fondo, e era ali arriba onde obtiñan esa materia prima, aquí. And when you are up there and the clouds come down, it's easy to imagine that people believed these were magic mountains. Non é sorprendente pensando cando as nubes quedan por debaixo que esta xente crese que esas canteiras estaban un pouco por magic mountains, montañas mágicas. Sería unha especie donde los dios habitan. Exactamente. And therefore the rock that you get from the divine mountains is divine itself. Por lo tanto, unha rocha que ven de unha montaña máxica probablemente teña algo de divinidade. And Richard Bradley uses the term, you get a piece of place. Como Richard Bradley comentou, estás con ese machado te estás levando un cacho dese lugar para outro sitio. This is what the raw material looks like. You get it in big blocks, and the French call these boudins. It's the same shape of a blood pudding, like a sausage. Esta é a maneira en que aparece a materia prima, en grandes bloques que os franceses chaman especie como de salchicha, boudin. And the rock is very, very tough, and it takes a lot of time and hard work to make an axe head. So to make this is over 1,000 hours. Esta rocha, ademais de ser moi bonita, é moi dura. Leva moito tempo traballala, serrala, picala. Un machado como que vemos aí pode implicar 1000 horas de traballo. And the very finest jadatites are of this luminous green color. And when you grind it and hold it up to the sun shines through. As mellores xadeítas se traballan de tal forma que cando se levantan contra a luz do sol son, como vedes aí nos bordes, son semitranslúcidas. And this stone is so hard that you can only work it by sawing. É tan dura esta rocha que só podes traballar, digamos, a primeira forma conseguila mediante aserrado, non golpeando. And here is a rough out that was found 200 kilometers from the source in Le Grain in France. Esta que vemos abaixo, que está un bloque semi-aserrado, foi encontrado é alpino, foi encontrado a 200 km de distancia da fonte. This is the distribution map, and you can see how these things traveled 1,800 kilometers in each direction, northwest and southeast. Some have been found in Turkey.
podemos ver unha distribución, os puntos verdes indican a distribución deste tipo de pezas dende os Alpes, implicando un viaxe de aproximadamente 1800 kilómetros tanto cara ao sureste como cara ao noroeste. And the results of the non-destructive analysis have been spectacular. Os resultados de análisis non destructivos destas rochas son bastante espectaculares. So here, for example, this fragment that was found here in Scotland is from the same block as 3 axe heads that have been found in Germany. Unha peza que provén de Escocia é da mesma materia prima, o mesmo bloque que 3 pezas que proveñen de Alemania. And in the Morbihan area, these axe heads featured in the Divine Big Man Society. Estes machados foron empregados na zona do Morbihan, na Bretaña, como parte dunha... Divine Big Man. Hombre grande, divino. Exacto. You don't need me. And one man would be buried under this gigantic mound. Un só home foi enterrado baixo este túmulo xigante. And these people were able to obtain really big axe heads more or less directly from the Alps. Esta xente tiñan os recursos suficientes como para obter posiblemente de forma directa estes grandes machados dende os Alpes. And when they arrived in Brittany, they reground them to make them a distinctive shape, and sometimes they perforated them. And here in Spain you have type Cangas axe heads, which are copies of these. Unha vez que as conseguiron, eles fixéronas repuir e dalles unha forma específica. De feito, algunhas destas pezas atopámolas tamén no norte de España, son o chamado tipo Cangas. Sí. And for these people, these were sacred objects, and they were symbols of power. They also had a very strong phallic connection. This was to do with male power. Foron obxetos sagrados, símbolos de poder, e quizás cunha significación do poder do macho, do poder masculino, nun sentido fálico. Sí, sí. And this one here, there, was found stuck through this. So, masculina e feminina. Esa alusión fálica posiblemente este expresada no achado da peza dereita que estaba insertada nese anel a súa vez tamén de pedra. Also, this elite in the Morbihan had direct contacts with Iberia. So they got fibrolite from northwest Spain and they got varisite from Cantintoral. Esta xente, ademais, tiñan contactos a través dos cales obtiveron a fibrolita no noroeste español e as doas de varicita dende Cantinturé no nordeste de España. Which implies that they were good navigators and good sailors. O que implica necesariamente que eran bons navegantes, bons mariñeiros. And clearly these axe heads featured greatly in the ideology and the mythical beliefs, because you find representations of them on these gigantic standing stones, where the symbolism is the axe head is the menhir is the phallus. A importancia simbólica destes machados está ben expresada pola súa presencia neses menhires xigantes. Vai aí marcado o machado enmangado como un símbolo dese poder masculino, desa élite. Okay, well, what about Britain and Ireland? We know that these axe heads were brought by immigrant farmers from northern France as precious community possessions. Este tipo de machados en Gran Bretaña foron traídos polos primeiros inmigrantes, agricultores, como preciosas propiedades da comunidade. So it was quite different from in the Morbihan. Por lo tanto, é algo un pouco distinto da dinámica que vimos no Morbihan. Some were hundreds of years old when they arrived, so they were heirlooms. Algunhas delas eran como enxovais matrimoniais ou como dotes matrimoniais e posiblemente cando chegaron ás Illas Británicas xa tiñan centos de anos.
These were sacred objects, and people believed that they were divine and that they could protect people. Eran obxetos sagrados, possuíndo un carácter divino e protector da xente. And we think of them as green treasures from the magic mountains far away. Each probably had a name and a legend. They didn't know where the Alps were, but these were very special. Eran tesoros verdes, provintes dunhas montañas alao lonxe. Probablemente non sabían de onde viñan, pero é verosímil que mesmo tivesen cada unha delas un nome e unha lenda asociada a eles. And they did not keep them for very long after they brought them to Britain and Ireland, because these had to be returned to the world of the gods. Non quedaron con elas durante moito tempo. Unha vez que chegaron ás Illas Británicas, tiñan que ser devoltas ao mundo dos deuses. We can see this because a quarter have been found associated with water. So here, beside a wooden trackway, which is dated dendrochronologically to 3807 BC, they didn't lose this, they deliberately placed it beside a trackway. Unha cuarta parte dos achados británicos deste tipo de machados destes machados alpinos están asociados a zonas acuáticas, pantanos, etc. Un exemplo deles é aquí nunha especie de estrada de madeira, que é o sweet track, ao longo dun pantano, e foi depositada, non se perdeu, foi depositada intencionalmente nesa precisa data, 3807 a.C. Similarly, this one has been found in the River Thames. De maneira semellante, a machada dereita foi atopada no Támesis. And this one was found, allegedly, in a logboat in Piroga. E a da baixo a dereita provén aparentemente estaba no interior dun bote afundido na auga, unha piragua. On the River Clyde in Glasgow. No río Clyde en Glasgow. And we find many of these were deliberately killed to take them out of this world, to give them to the other world. Un bon número delas foron rotas intencionalmente, foron mortas intencionalmente antes de ser depositadas. O roto o quemado. Ou quemadas. O roto y quemado. Ou rotas e quemadas. And when I took my big red Samsonite suitcase full of 29 axe heads to France for Projet Jade, and opened the suitcase, they said, "Oh, c'est magnifique," because a high proportion of our axe heads have this glassy polish. Cando por primeira vez colleu e meteu nunha maleta 29 machados británicos para leválos a Francia no marco do proxecto Jade, os colegas franceses quedaron maravillados porque eran eran da máxima calidade. And we think that perhaps if people believe that these could protect you, then before you get into your boat to go across the sea to somewhere you've never been, you need all the protection you can get, and therefore you add some polish. Así que quizás a xente que primeiro cruzou o Canal da Mancha, foi ás Illas Británicas, pensaban, bueno, isto é unha zona descoñecida, é un viaxe perigoso, necesitamos toda a protección que podamos, así que vamos a dar un extra puído, vamos a mellorar un pouco por máis protección. Sí. And this one is very interesting. You can see how the middle bit is not polished. It looks as though this was polished in its haft. É curiosa a machada de arriba, que non está, ten esa zona central que non está puída. Dá a impresión de que ese extra puído antes da viaxe yo deron cando estaba xa encavada. Por lo tanto, quedou sin puír nesa parte. One of the impacts of these alpine axe heads was that then in Britain and Ireland, people went up to mountains to look for green stone so that they could recreate the magic green mountain experience. É interesante que unha vez que a xente chegou ás Illas Británicas, un pouco intentaron repetir esa experiencia da montaña máxica lonxana dos Alpes, buscando tamén as súas propias canteiras para facer machados nas súas propias montañas máxicas en Bretaña. Sí. And this is the highest mountain in England. Esta é a montaña máis alta de Inglaterra. And these were the axe heads that were made from that rock.
precisamente os machados estes de Cambria veñen desa alta montaña para a escala británica. And the same, these are from a mountain in Northern Ireland. E as da dereita, o acobillo ese, proven do Ulster, de Irlanda do Norte. And similarly, we have beautiful flint axe heads that have the glassy polish that you find on the alpine ones. E tamén hai machados, estes son de sílex, non de rochas alpinas, pero o tratamento, o magnífico puimento parece estar reflexando un pouco o costume propio asociado aos machados alpinos. Sí. Okay. Then, during the Neolithic, we can see that certain individuals were buried with high-status objects, and this is the earliest use of azabache. Durante o Neolítico tamén podemos ver como a xente de elevado status se foron enterrados con elementos de xollaría, e é cando comezamos a ter o primeiro uso do acibeche. And we have a major source of azabache in Whitby in Yorkshire, on the northeast coast of England. Temos a fonte dese acibeche no nordeste de Inglaterra, no lugar de Whitby, en Yorkshire. And all of these objects were found in Scotland, 350 kilometers away from Yorkshire. Pero todos estes obxetos, todos estes adornos apareceron en Escocia a 350 kilómetros da fonte desa materia prima do acibeche. This is amber, and flint. E sílex. Also, during the Middle Neolithic, they continued to use jet. This is Whitby here. And this thing here is for cinturón. Durante o Neolítico Medio continuaron utilizando o acibeche. Neste caso, neste exemplo, é para suxeitar que non sei a palabra. Sirve para suxeitar un cinturón. And another different type of symbol of power was the funerary monuments that people built. Outro tipo de símbolo de poder serían os monumentos funerarios. So we can see the earliest ones here. These are in Ireland, in northwest Ireland, 4,100, and then nearly 1,000 years later, big. Os máis antigos encontramos no noreste de Irlanda, cara ao 4100 a.C., e logo casi 1000 anos despois encontramos versións moitísimo máis grandes como ese monumento de baixo de Newgrange, do 3200. And this aggrandizement, this process of building bigger and better, was a process of competitive conspicuous consumption. When groups, I can build a bigger and better one than you. Este proceso de engrandecemento, de ter cousas mellores e máis grandes, podense entender dentro dun proceso de consumo competitivo extrovertido, exagerado. And these are the big monuments in the east of Ireland, in the Boyne Valley, Newgrange, Knowth and Douth. Son os grandes monumentos no leste de Irlanda, os monumentos de Newgrange, de Knowth e Douth. And these were built for and by the elite, and they imported the architectural elements from a long way away. Estos foron construídos por e para unha élite e importaron diseños e ideas dende zonas lonxanas. And the symbolism here was to do probably with the sun and with fertility. O simbolismo probablemente ten que ver por unha banda co sol e por outra banda coa fertilidade. And they built Newgrange so that the rising sun on midwinter solstice would come along the passage and into the chamber. Construiu Newgrange de tal maneira que no mencer do solsticio de inverno, nese día precisamente, no mencer, nesa hora, a luz do sol iluminaría o interior da cámara. And obviously these big celebrations attracted people from a long way away. Este tipo de celebraciones, nesas probablemente datas, atraeron grandes cantidades de xente. Sí, con peregrinajes. Como peregrins. Sí. And these elite builders traveled long distances to get their inspiration. So we know that they went to the Morbihan,
we know this because the design of the tombs, here this one at Nauf, copies the angled passage tombs of Brittany. Estes construtores ou estes arquitectos para a élite viaxaron lonxe para obter, para inspirarse nos deseños das tumbas. Vémolo na sepultura da esquerda, dentro do complexo do Gran Túmulo de Nauf, que está inspirado por galerías acodadas que veñen da Bretaña francesa. And also they copied the motifs of megalithic art from Brittany. Tamén copiaron os motivos usados nos grabados dos sepulcros megalíticos da Bretaña. You can see here the so-called guardian figure at Nauf is a copy or inspired by these ones in Brittany. Podémolo ver aí á esquerda como a figura chamada do guardián está inspirada en outras procedentes do oeste de Francia, como le Lufan e le Pierre Plat. Also, these people, and they loved, they must have been to Gavrinis, and the style of dense decoration and high plastic style, is copied from Gavrinis. Esta xente, os que decoran Newgrange, probablemente coñecían Gavrini, porque esa densa, ese estilo tan plástico de decoración e esa gran densidade de motivos parece que estar inspirada, que encontramos en Newgrange, parece inspirada en Gavrini. And these people, these Irish elites, travelled as far as Iberia. Estes diseñadores, estes arquitectos, estes constructores, semella que tamén viaxaron cara á Península Ibérica. I was struck yesterday by the style of megalithic art in Galicia, very similar to some of the Irish megalithic art. Me pareceu moi interesante ver algunhas cousas da arte galega que parecen moi semellantes ás que se encontran en Irlanda. And at Newgrange they found this, which is a little bit similar to the Argalo-type idols. En Newgrange se encontrou ese canto decorado que recorda algúns dos ídolos tipo Argalo de aquí de Galicia. And at Nauf they have these idols here which are like the ones in Portugal. En Nauf vemos un destes tipos de ídolos que lembran bastante algúns que se encontran en sepulcros do centro-sur de Portugal. Meanwhile, in Scotland, in Orkney, they also had an ambitious elite who sailed down to the Boyne Valley, to Ireland, and they took back the ideas of the design. So they were copying Newgrange at Maze Howe. And the only difference is that they built Maze Howe so that the setting sun would come up the passageway. Ao mesmo tempo, ao norte de Scotland, as ambiciosas élites das Illas Orcadas navegaron posiblemente cara ata o vale do Boyne e ali adquiriron esa adquisición cosmolóxica. Copiaron diseños de tumbas, copiaron motivos decorativos e vemos como hai grandes similitudes entre Newgrange e Maze Howe nas Illas Orcadas. E tamén temos a cuestión da alineación no solsticio de inverno, pero no caso de Maze Howe é diferente. Newgrange era no amencer, aquí é no solpor, cando ilumina o interior da cámara. We can see that they copied these sacred designs. This is at Newgrange, this is on a piece of pottery at Skara Copiaron diseños, vemos a esquerda Newgrange e a dereita unha cerámica de Skara un poboado das Orkney. And also, not just in Orkney, but elsewhere in mainland Scotland, we have these amazing carved stone balls with same designs as in Newgrange. De novo vemos esa coincidencia de diseños entre as bolas, neste caso en Escocia, decoradas cos mesmos motivos que topamos no Vale do Boyne ou como Newgrange. And we think people in Orkney must have come possibly to Iberia because we have La Musarenya, the Orkney vole. The DNA of Orkney vole says
that this cannot have come from Britain. It is only found in Orkney, and it must have come in a boat in a single journey from the continent. E é curioso, tal vez se chegaron a unha proba tamén desas posibles viaxes a Francia ou España, é a presencia nas Orkney da musaraña. É unha musaraña que non ven de Escocia. Os análises xenéticos indican esa procedencia probablemente de Francia ou de España. It's interesting because we know the Romans took dormice on long boat journeys because they have many babies and so they're good to eat. It's like a snack on the journey. Sabemos que os romanos trouxeron este tipo traxeron nas súas viaxes este tipo de musarañas que era unha especie de pinchos. Either that or these were stowaways. Or maybe the voles just got on the boats because they wanted an adventure. Entón, ou ben, viñeron na forma de pinchos que sobreviviron a viaxe, ou ben como polizóns. And when they arrived, they had many, many babies. Claro, cando chegaron se reproduciron fantásticamente. And the elite in Orkney were very inventive, so they invented a new type of monument, the stone circle. As élites das Illas Orcadas, das Orkney, eran xente bastante inventiva, de tal maneira que diseñaron os grandes círculos de pedras. And they built a gigantic temple complex at the Ness of Brodgar. En Ness of Brodgar construíron un complexo sagrado xigante. And they invented a new pottery style called grooved ware. E inventaron un novo estilo decorativo da cerámica que é a grooved ware. And they used various individualized symbols of power. E empregaron diversos peculiares específicos símbolos de poder. And these things could have been used as weapons. We know some were used because there are skulls with fractures in them. Algúnas destas pezas foron armas. Sabémolo polo tipo de feridas que en algúns cráneos se teñen documentado que coinciden con este tipo de armas. But they were not just weapons, they were weapons of social exclusion. Pero non son simplemente armas, son armas tamén, son un medio de distinguirse socialmente. We know that people came from a long way away, including Stonehenge, to Orkney. Sabemos que a xente veu dende distancias longas as Orcadas, mesmo dende Stonehenge. And they adopted stone circles and grooved ware pottery. E neses viaxes de ida e volta adotaron estilos decorativos ou monumentos propios das Orcadas. And in Ireland, in the Boyne Valley, they found tiny little beads, and we know that those are miniatures of Scottish carved stone balls. No Val do Boyne, no oeste de Irlanda, encontramos pequenas doas, pero que imitan na súa forma, no seu diseño, a esas grandes bolas propias de Escocia. Mm-hmm. And also they adopted the idea of using mace heads from Scotland. E adotaron a idea, o concepto da maza, dende Escocia. Okay. I cannot come to Galicia without showing you a picture of Galician-style rock art. Non podo vir a Galicia sin amosarvos un panel grabado de estilo galaico. In the west of Scotland. No oeste de Escocia. It's very difficult to date these, but we think probably sometime between 2,800 and 2,500. É moi difícil de datar este tipo de manifestacións, pero parece verosímil que pertenzan a esa etapa entre 2.800 e 2.500 antes de Cristo. And these may well have been symbols of divine power. Quizás son tamén símbolos de poder diviño. But most importantly, they showed continued or renewed connections along the Atlantic facade. Pero en calquera caso, o que nos amosan esa continuidade ou esa renovación das conexións ao longo da fachada atlántica. And then, around 2450, we can now say the Beaker people came to Britain and Ireland from the continent. E a cara ao 2450 a.C., a poboación campaniforme chegou ás Illas Británicas, dentro do continente. So, more immigrants, with their funny foreign ways.
Por lo tanto, máis inmigrantes, con sus extrañas maneiras de comportarse. Including the use of metal for the first time. Incluindo novos símbolos de poder como o uso do cobre e do ouro. And the poster boy for the Beaker people is the Amesbury archer. Este o individuo que aparece aí á esquerda é o famoso arqueiro de Amesbury. And he was buried with many, many objects, including knives or daggers made of copper from either France or Iberia. Este individuo foi enterrado cerca de Stonehenge con moitos artículos de enxoval, entre eles puñais feitos en cobre, pero o cobre ou ben procede de Francia ou de España. He also had these basket-shaped ornaments of gold, probably for his hair, and this is a cushion stone that gold workers use, so maybe he made these himself. Tamén tiñase, vémolo abaixo á dereita, os apliques de ouro, quizáis que se levaban prendidos dos cabelos, e temos aí esa pedra oscura que está relacionada cos traballos de xollaría, así que ao mellor el mesmo fabricou estes obxectos. So all of these objects that you see were completely new to Britain. Todos estes obxectos son completamente novos en Gran Bretaña. And when they analyzed the enamel of his teeth for oxygen and strontium, they found he was buried here, but he probably came from the Alps, from Switzerland or Bavaria. Cando se analizou isotópicamente o esmalte dos seus dentes, sorprendentemente se viu que, en tanto fora enterrado no suroeste de Inglaterra, probablemente a súa orixe, o seu lugar de nacemento estaba en Centro Europa, alrededor de Suiza. And more recently they have done DNA analysis. Mas recentemente se fixeron estudos de ADN of many beaker skeletons in Britain, and they have found that they came from Holland, from the Netherlands. Some came from further down the Rhine. Some probably came from France. And interestingly, the ones that they analyzed in Iberia, the people who used campaniformes were the same people who were there before. Estes estudos indican que a poboación con cerámicas campaniformes viña dende Holanda, quizáis máis caro ao interior tamén dende Alemania e posiblemente tamén dende Francia. E tamén os análisis de ADN indican que hai algunhas semellanzas con poboacións da Península Ibérica, pero que xa, digamos, poboacións xa antigas. And the newspapers got very, very excited when these results came out, and they said, did Dutch hordes kill off the early Britons who started Stonehenge? Bueno, os tabloides en Inglaterra, cando saíron estes resultados do análise das poboacións campaniformes, por exemplo, aí un periódico moi coñecido, do Server, dice, as hordas holandesas quizáis mataron aos antigos británicos que construíron Stonehenge. And the answer is no. 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 But enough people came to create a near total genetic turnover in several generations. Non nos mataron, pero é verdad que chegou dende o continente un número suficiente de people como para que se producira unha modificación importante da componente xenética dos habitantes das Illas Británicas. So British women loved the sexy foreigners. As mulleres británicas caeron enamoradas dos atractivos inmigrantes europeos. Sí. Then we have the transition to the Bronze Age with us was about 2200 BC. It's quite early because we have major source of tin in the southwest of England. Temos os inicios da Idade do Bronce relativamente tempranos, quizáis polo feito de que existen fontes de estaño no oeste de Gran Bretaña. And so the people who were able to control the flow of tin and copper and bronze were able to get rich very quickly.
Polo tanto, a xente que podía controlar o fluxo de materiais como era o bronce, como era o ouro, como era o estaño, podían facerse ricos e poderosos rapidamente. And very interestingly, a recent piece of research of lead isotope analysis of these gold lunulae found in Ireland has discovered that they are made of gold from southwest England, from the same rivers as where you get the tin. É curioso que as famosas lúnulas de ouro irlandesas Sí. están feitas non con ouro irlandés, sino con ouro que ven da zona de Cornualles, Cornwall, no suroeste de Inglaterra. And it looks as though they were exporting gold as ingots to Ireland, and then they were made up into lunulae there. Así que dá a impresión de que o ouro foi exportado do suroeste de Inglaterra, onde tamén se encontraba o estaño. Este ouro se exportaba en forma de lingotes a Irlanda, e en Irlanda, con ese ouro, fabricaban as lúnulas. We also find that people were copying lunulae in jet. Tamén encontramos que se copia o diseño da lúnula de ouro en aciveche. We don't know if there was a difference in the symbolic significance. We can say that these were found with women. These tend not to be found in graves, so we don't know if they were for men or for women. Non estamos seguros de cal sería o uso das lúnulas por unha banda e deses colares múltiples de aciveche pola outra. Os colares de aciveche tenden a aparecer asociados con mulleres, pero non é ese o caso das lúnulas de ouro, que non se atopan normalmente en enterramentos. But we can say that at this time, Whitby jet, there was a big increase in the use of Whitby jet. O que sí podemos decir que neste momento do bronce inicial coñeceu unha expansión enorme da fabricación de xollaría en aciveche. And we find not just necklaces, but also buttons and fittings for belts. Atopamos non só colares, sino tamén botóns ou apliques para os cintos. And interestingly, this one that was found in Scotland has an inlay of metallic tin. Ese en particular foi encontrado en Escocia e ten eses sucos, están recheos de estaño. And this is about 900 kilometers away from the source of the tin. Que está o punto onde se encontrou en Escocia está a 900 kilómetros das fontes de estaño. And we know that people continued to use Whitby jet for many centuries after that, and they believed that it had magical properties. So the Romans carved the heads of Medusa, and they used it as apotropaic. They believed that it could protect them. And the Vikings also had their own beliefs about jet. And in our museum we have a Santiago. But this is from Acebache de Asturias, I think. Okay. Finalmente o aciveche continuou a ser empregado polos artesanos nos séculos posteriores. Vemos un adorno con unha cabeza de medusa de época romana, debaixo un adorno de época vikinga, e mesmo no seu museo temos esa figura dun Santiago Pelegrín feito en aciveche, pero este xa é un aciveche procedente de Asturias. And I won't say which is the better jet. Non vou dar a miña opinión sobre cal é o mellor dos aciveches. They're both wonderful. De moi bons ambos. Okay. Muito obrigada. Gracias.